Voilà, mana kan yani no mana kan te sebe ande yan no goni yante Facebook danga de bisisa. Ok, salam alaikum belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi nga foli baw bela jele alni video te jaya sabu alni video te jaya parce que ala awere be bado mimi awere be bado alni sikile bado ka foko ça va pas quoi tu vois, mais voilà beaucoup de gens mo bado mengole ga fane video la kuma dabla tu vois hier ni fola donata, mais dans mon fond il y a un tissé quoi tu vois non mo mengole voilà nga foli ba be mo message nga foli ba bela jele surtout grand frère Oms merci beaucoup ami ngambolo nga foli belebele wa bi awaketa bela jele nga foli bi non merci beaucoup muso ngole et tout au bela jele de aussi merci beaucoup mon frère Amignon Mboliga folie beleva bien non surtout roi douzouz aga folie merci beaucoup surtout maïga folie beleva surtout groupe sympathisant madame de la présidente Nasra iga folie beleva bien
aw bɛ hakɛ to ma parce que voilà ko yɛrɛ n'o tagabolo don nin wagati la ala ka ni ala ye bon je sais pas n ka connexion fɛnɛ ma ɲi kosɛbɛ quoi tu vois n ka connexion fɛnɛ t'a di quoi yeah mais ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ quoi yeah donc aw bɛ hakɛ to kosɛbɛ connexion fɛnɛ t'a di mɔgɔ mɔgɔ ye foli kɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ye wele surtout Issa Kanté merci beaucoup mon frère an bɛ ɲɔgɔn bolo Dani de Paris n ka foli a bɛ cɛ ani muso ye aw bɛ hakɛ to n ka connexion ma ɲi tiɲɛ yɛrɛ la n ka connexion ma ɲi kosɛbɛ n yɛrɛ b'a kalama bon malgré ko bɛ tan mais n bɛ n débrouiller toujours ka bɔ quoi parce que ne y'o f'u ɲɛna k'a fɔ n ko wa n ko dɔ wɛrɛ tɛ n ko a cɛ tɛ Facebook sanfɛ aw ɲɛ bɛ cɛ o cɛ la dabaarabaya la i k'an bila cɛya kɛnɛ kan u yɛrɛ b'a dɔn min don cɛ o cɛ bɛ dabaarabayaw ni fɛngɛw la an bila cɛya kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min don tu vois an tilar'o ci la ka ban komi juguya de bɛ yen juguya de ka ca Facebook sanfɛ mais ne fana y'a fɔ maliyɛnw ye n ko ne Dani ne y'a dan di c'est ne ye derrière de quoi parce que i bɛ min kɛ adamaden na n'i y'a kɛ ne de la sari o de ye terminus i tɛ min yɛrɛ ɲɔgɔn ye bilen o de ye ne ye i tɛ parce que min bɛ se ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la ka tila ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ la o de ye ne ye n'i y'a kɛ ne la o de ye ne ye tu vois non mais yan'an ka se yen fɔlɔ komi an bɛ diɲɛ wagati min na bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ sa coronavirus bana bɛ minnu na ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a tɛ minnu na ala k'u kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma bana ye a bɛ jamana minnu na i n'a fɔ an minnu datugulen don so kɔnɔ nɔ ala k'an kisi ala k'an kisi o y'o ye mais i k'i yɛrɛ tanga fɛnɛ k'i yɛrɛ kisi c'est normal tu vois i yɛrɛ k'i yɛrɛ kisi i n'a fɔ maliyɛnw ta da ala de kun olu ka fɛn bɛɛ da ala kun mais yan nɔ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ kisi quoi comme n y'a fɔ cogo min na avion min jiginna Mali la o don na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko avion in ni mɔgɔw de taara avion ni banabagatɔw de taara mais Mali gouvernement taara k'a fɔ n balimaw wallahi avion ni banabagatɔw de taara ani banabagatɔ dɔ jiginna avion yɛrɛ Mali gouvernement dɛsɛlen don k'a fɔ u dɛsɛra ka maliyɛnw lakana ka sababu kɛ mun ye ka sababu kɛ élection n'a fɔra ko coronavirus bɛ yen u b'a ko bɛ élection annulé mais aw tɛ se k'a faamu élection n'a annulera c'est-à-dire o de bɛ Mali gouvernement parce que diyagoya ni député kalafili ma kɛ fo député kalafili ka kɛ u ka sɔrɔ ka taa constitution min olu bɛ fɛ ka changer diyagoya fo de ka changer o dun bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka changer ka sɔrɔ député kalafili de ma kɛ c'est ça o tɛ se ka faamuya donc bana bɛ maliyɛn bɛɛ faga sinon avion min taara o don na dɔwɛrɛ ma kɛ o ministre denw de tun b'a kɔnɔ Mali ministre denw dɔrɔn de olu dɔrɔn de taara kɔnɔ u yɛrɛ den minnu bɛ kalan na nɔ ani somɔgɔ minnu bɛ yan u ye o négocier Air France fɛ diyagoya k'u lawuli diyagoya ka taga n'u ye mɔgɔ minnu taara avion kɔnɔ Mali la o don na c'était a tila bɛɛ kun ye ministre denw n'u yɛrɛ den minnu bɛ kalan na u y'o de négocier k'u ka taa banakisɛ b'a tila bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fila yɛrɛ sara fɔlɔ yɛrɛ mais Mali ye taa mun fɔ wɛrɛ dɛ a y'a kɛ to mais vocal k'a la n bɛ na malgré mangɛnɛ mais même forcé ka bɔ ka tu vois parce que voilà hali ni i b'a dɔn parce que n tɛ se ka kuma kosɛbɛ an bɛ lamɛn quoi an bɛ lamɛn yan tile a ye lamɛn dɛ a sabati n'a ka jama an ye tile ayiwa ne kɔni bɔra Banankabugu la sisan Demba bɛ yen nɔ o bɛ ka segin na mercredi don elle a eu une amie là ko terimuso n'a a cɛ bɔra France ka na que le dernier vol qui a atterri à Bamako là vendredi on nana au vol fait ce matin ils sont décédés les deux du coronavirus ils sont pas en train de donner la bonne information aux gens a essayé par la solution. Mais quand j'ai peur moi j'ai peur parce que finalement ce couple a voyagé dans un vol qui a atterri à Bamako avec plus de 300 passagers. Aïwa, explication que je me suis dit faut pour la sang. Voilà quand elle a dit que c'est quand on ne sait plus avec Mina Temina. Donc ouais mais avion min jigira Mali la o don na kubulu fila kun b'a kɔnɔ a fila bɛɛ sara bi u bɔra Faransi yanni ka taa fila bɛɛ sara bi cɛ ni muso u bɛɛ sara Banankabugu la ye
aw ko corona taw fe alibi ko corona te Mali la parce que ministre de corona auto mine ma yaw sigi Burkina gouvernement be ma content damina ko ala abedamina ko ministre la folo aw yere place no fait pour que ka se ka Malien nga santé on sigile fléon hali wari antise ka chigata ni mago be war la fika do de wele Mali la ko o ko nyene boy bo saraw e kofe hali tese ka ta bangi te western te foite fembe datugunendo hali tese ka warchi aw gila to be milliards dépenser fou de là aw ko way ko non to be milliards dépenser aw ko non ko bana ko te tien tien bana te tien bana te tien ko bana te tien aw dalen do albi Mali desera gouvernement desera ka fo population ene ka fo ko bana jugu imbaw fi o même avion kele mi na jigina Mali la ni mo fla sara la o avion kele Guinée muso do boro kono o avion kele o ye Mali ka jigi kata Mali cheche kata Guinée mais bana yoro la aw ko bana intay Mali kono alibi mais on va où là mais c'est pas possible aw ko bana te Mali kono alibi Mali kene mo ba sasa aw place no fe la chorno ouverture média a couleur ka dien fe mege parce que ali check ma chugo la iba do chorno aga nyingalu ni fenge o te nyingalu te sege mo ngolo ba kana la ba donc afo amani mo che bana siga jamana ka mais e ba do bana me Burkina ba yesochi Niger abe Sénégal abe Guinée abe Côte d'Ivoire abe Mali be no milliers de la Mauritanie abe et attends flaga bon non Algérie abe autre Mali est côté du Mali. Comment ça Mali est côté du Mali? Mais Mali be doni be fait avion na duguma Mali est côté du Mali ko Mali ko non ko banate Mali la ko non ko bana wase Mali la mais couple munu sara nunu digna nunu bora français bana ita do fami dondi ala kina tchedja auta do fami do alibi sari munu bi an chogo na nyeme munu na tanno parce que an nyeme munu na mais auta do mido mais na e bois jo dongo don na e bois ere jo bois iga sari tellement que bois klo ka gele ni bana modèle le bini jo doron katemene katani quoi tellement que klo ka Malien nga santé ka fo mo nyene ayo koloshi bana indona fa ya abe promotion ta kata mais on se ka fo yike de kata barde datukwa abta baru de datuko chauffé mais clé fait banate mo mine mais parce que auta do bana modèle mdo auta don depuis français kera français depuis deuxième guerre mondiale bolen wala éclair kana no français ma deliga nyona ke mo million keme ani kok million keme ni kokoko o de ben jamana kono million keme ani koko o de ben jamana kono mais depuis français kera français ma deliga ta fight la tanmo ite fo ye kenama debi o debi munu yere kumbe nu kumbe bo kenama ni klogela me u yere na famu ka fo mo mba sala ka die doro ni man singa sogono kabako du iga ko bantodu ali masque mbe do mo no na to yere masque intemble ame masque mdo kan protéger o yere ti afara ko to be milliard ke masaba ni ko de blate gratuit là comment ça gratuit là ou ga business ou ba tien parce que bana mo jojo le ba sa Italie parce que bana e Mali gouvernement district go de fenge e afle ayalame o benata ayalame yan clé ko bashi tawla asabata na ka jama oni clé aywa ne kon bora bananga bugula sama feno janema bino janema nana zunu mo o ka sigina mercredi don la minami la ko termusuna ache bora France le dernier vol qui a atterri à Bamako là vendredi on en a au vol fait ce matin ils sont décédés les deux du coronavirus. Voilà. À ils sont pas en train de donner la bonne information aux gens. Vraiment on a essayé quoi la solution il a pour nous là. Mais quand j'ai peur des états de ne Mali kono la malgré avion min jigina o mo alni mo duru de bora français ngata aya sege kelembe coronavirus bala billahi furatula actuellement me orna kombi munu tara docteur Sula mo munu sigile no soni coronavirus bula o de ka tia ka teme me docteur Sula mo munu be sokono ni corona bula o le ka docteur Sula français parce que bébé sera ngata docteur Sula mo ne be sera ba goni tara wi wala ni benan docteur msen do be figrin ngi lagi fa no tu vois non français venga vous en Italie parce que
n'u y'i minɛ dɔrɔn u bɛ se ka finman dɔrɔn étranger u b'aw faga dɔrɔn a banna ka aw bɔ mɔgɔw senkɔrɔ dɔɔnin quoi mais Mali gouvernement élection kama u dɛsɛra ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔw bɛ ka sa dogo la tan mɔgɔw bɛ ka ne wele dɛ mɔgɔw bɛ ka ne wele Dani bana bɛ na Dani kunkolo bɛ ka n dimi tan mais nin sɔgɔsɔgɔ n taara pharmacie la n ye fura san n tɛ ka se ka kɛnɛya n bɛ ka yala de san aw ko corona t'aw fɛ yen minɛ na seli kɛnɛ ma wa ko jamana ni ɲagaminen de don a m'o fɔ wa ala t'a dɔn ko jamana ɲagaminen de don bon nin bɛɛ a ɲɔgɔnnaw de ka taa nin bɛɛ a ɲɔgɔnna kelen de ka taa ni Mali tun n'a ye n'o kɛra a laban la a bɛ fɔ ko mɔgɔ kana bɔ ka taa regroupe o tun bɛ kɛ dɛ siga t'a la u bɛ don tan dɔɔnin de nin ye nkalon de ye bana nin ye nkalon de ye fɛn fɛn bɛ FCM kɔnɔ yan a y'a kɛ to n ka connection taara aw y'a kɛ to an bɛ segin an bɛ cɛ in lamɛn n bɛ na n'a ye an b'a lamɛn connection ko problème bɛ na an bɛ segin an b'a lamɛn o dɔw ta ye awɔ ko ala ko don e n fa ni n ba e y'a maliyɛn a filɛ an bɛ segin an b'ale lamɛn FCM international aw ni wula aw ka tigɛw ye nin projet nin ne m'a fɔ aw ka sɔn dɛ o ne ka analyse de ye o ne ka hakilila de ye fana fɛn fila de ye nin projet ye bana tɛ est ce que a faamuya sinon bɛ se ka parce que a daminɛna an bɛɛ y'a ye a réseaux sociaux la an ye mɔgɔw ye u b'a fɔ ko fa ye minɛ caman b'a bɔnnen don yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ ko jɛgɛw nin bɛɛ ye ko dilannen de ye ni ko dilannen de don an fɛn fɛn bɛ groupe kɔnɔ yan ale min ko côté a ma mɔgɔ ye a bɛ se ka min yira k'a su dalen filɛ nin ye k'a ta ka yira mɔgɔw la wa an fɛn fɛn bɛ yan nin projet bɛ ban wa an tɛna a ye fana n t'a dɔn n'a bɛna sɔn ka mɛ ni ala ye si d'a ma an bɛɛ b'a ye projet montelen de don fɛn fila kelen ye juma ye an b'a dɔn tubabu ninnu depuis ala y'u dan o tɛ foyi la diinɛ ni kɛlɛli kama diinɛ nin kana ɲɛ aw ni ala ni kira cɛ aw ni ala cɛ coronavirus ni diinɛ n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de ni tubabu bɛ bɛɛ ka loi respecter tubabu b'i ka loi respecter jagoya tubabu tɛ se ka diinɛ kɛlɛ mɛ ni tubabu ko k'a b'i ka diinɛ bascule i bolo a b'a bascule parce que i ka diinɛ a ɲini wɔrɔ ɲuman c'est à dire hali k'i ka ala ko kɛ hɛrɛ la i tɛ se ni tubabu a b'a bascule i bolo a b'a bascule mais a bɛ bɛɛ ka sariya a b'a respecter aw ni ala cɛ nin maliyɛn dɔ de ko bana ko tɛ tiɲɛ ye o bana ko ayi non ko tɛ tiɲɛ ko tiɲɛ tɛ ko nin tɛ tiɲɛ ye ko nin bɛɛ kun ye diinɛ ko de nin bɛɛ kun ye diinɛ ko ye a bɛɛ mais bana in ma se diinɛ bɛ jamana min kan a ma se c'est à dire ala ko bɛ jamana min kan a ma se yen nɔ mais mun yɛrɛ de y'a yɛrɛ la diɲɛlatigɛ la diinɛ joli de bɛ diɲɛ kɔnɔ budaw bɛ yen kerecɛnw bɛ yen silamɛw bɛ yen n t'a si dɔn nin bɛɛ bɛ yen nin maliyɛn c'est à dire i t'a kuma mɛn ni afiriki tɛ o Mali dɔrɔn tɛ dɛ hali afiriki jamana wɛrɛ mɔgɔw i bɛ nin mɛn olu da i t'a kuma de mɛn ni afiriki tɛ c'est pas possible Mali dɔrɔn tɛ pana mɔgɔw bɛ ka sa Itali tubabu de y'olu faga diinɛ kɛra ka jamana kan cogo min na mɔgɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka taa hiji Itali de ka taa hiji mais a ye mɔgɔ ba naani ko a b'o faga yen nɔ a su yɛrɛ ma dɔ fɔlɔ ka ban hali sisan nɔ mɔgɔw bɛ ka sa yen o ni tubabu tɛ a bana bɛ tɛmɛ ka taa don i la k'e ka jamana bɛɛ faga e tɛ foyi dɔn e hakili la ko wayi ko non ko fɛn aw hakili la ko fɛn bɛɛ lajɛlen l'essentiel parce que maliyɛn fɛn bɛɛ bila l'essentiel i ka ala wele dɔrɔn ala bɛ jigin dɔrɔn ala de bɛ n'i protéger mais e sigi misiri kɔnɔ munna i fa tɛ mɔgɔ si la munna bɛ dumuni tobi yɛrɛ ka dumuni kɛ munna kulusi munna ni bokɛ y'i minɛ ni bokɛ y'i minɛ munna i bɛ taa bo kɛ o yɔrɔ la i tɛ ala wele munna ni ɲɛgɛnɛkɛ y'i minɛ i bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ o yɔrɔ la i tɛ ala wele yɔrɔ o bɛna i kunkolo la yɔrɔ n'i b'i ku don wagati min na i n'i muso i tɛ ala wele yen dɛ i b'i ku don parce que i b'a dɔn o lege b'i la c'est pareil banaw ninnu bɛ ten de ala ko k'i protéger fɛnɛ ala ko k'a ɲini k'i yɛrɛ furakɛ i ni bana bɛ janya cogo min na ni bana kun tɛ tiɲɛ ala tun bɛ bana bila kira la sallallahu alaihi wa sallam ala tun bɛ bana bila o la
maintenant abaka fo ko bana be ko corona be no ko fo yena sadi an yɛrɛ sigilen don tubabu e delila ka tubabu ye ka mɔgɔ sara gratuit la tubabu ye mɔgɔ sara gratuit la ten ya faransi ko sadi foyi tɛ yen quoi o bɛna fɔ aw ɲɛna ko non ko misirikɔnɔla u bɛ fɛ ka na don sadi ka don an silamɛw ka na silamɛya kɛlɛ tu penses que silamɛya bɛ kɛ Mali la de e yɛrɛ fɛ est cɛ bɔ a ye bɔ aw ka taa yala dɔɔni quoi aw bɔ n b'a ko silamɛ tɛ Mali la dɛ mais bɔ i ka taa yala dɔɔni i ka dɔn ni silamɛya de bɛ ka kɛ Mali la i k'i sigi dɔrɔn ka sɔrɔ i ma se Mali la i ka Mali taga cogo jateminɛ ka tila ka Mali diinɛko jateminɛ n'a sɔrɔ silamɛya de bɛ ka kɛ Mali la u ni fɛn min bɛ ka kɛ e yɛrɛ b'a dɔn est ce que i bɛ silamɛya fɔ i bɛ silamɛya dɔn mais aw tɛ silamɛya yɛrɛ dɔn aw t'a dɔn yɛrɛ bana de bɛ bɔ nin de bɛ Mali la nin bana jugu in dɛ a bɛ ka mɔgɔw faga a bɛ ka buna adamadenw faga o de bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ ka min da buna adamadenw kan Ala de b'a dɔn o de bɛ Mali kɔnɔ mais Mali gouvernement kɛlen don k'a dogo Mali gouvernement ministre de la santé o y'a dogo buna adamadenw na premier ministre y'a dogo Mali président ko k'a kana fɔ ko corona k'a kana fɔ ko parce que ko ni coronavirus n'o fɔra ko sadi u ka élection bɛ nalen parce que ni député kalafili ma kɛ député kalafili n'o ma kɛ fɛnkɛ tɛ se ka kɛ a tɔgɔ filɛ ka bɔ u ka mun yɛrɛ constitution référendum min na kɛ donc fo député kalafili de ka kɛ n'o kɛra référendum bɛ kɛ mais u kɛlen don k'a dogo mɔgɔw la ka yira maliyɛnw na ko bana tɛ yen foyi tɛ yen paga tɛ yen a ye vie aw vie cogo la a y'a kɛ a ka kɛcogo la élection mana na aw ka taa Mali kɛra baya de Mali kɛra baya sadi Mali yɛrɛ laisse tomber quoi laisse tomber jamana tɔ bɛɛ jɔrɔlen don mais non laisse tomber i b'o kuma fɔ dɔw bɛna ala ka i dajugu b'i tere la ala ka ne dajugu bɛ n tere la au contraire ne m'a fɔ k'a fɔ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi sinon fo k'i sa Mali gouvernement b'a f'i ye wagati min na o y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ ba fila faga dugu la e t'a kalama mɔgɔ caman bɛ ka sa Gabriel Touré ninnu ni dɔgɔtɔrɔso la bi tu penses que u bɛ ka sa ko sumaya ni fɛnkɛ corona de b'u faga Mali la mais Mali gouvernement t'a fɔ aw ɲɛna parce que a interdit don docteur la k'u k'a fɔ parce que n'a y'a fɔ a bɛ mɔgɔw la paniquer mɔgɔw tɛ taa voter u place nɔfɛ u ko k'a kuma kana fɔ u ka place ɲini nɔfɛ k'a kuma kana fɔ a bɛ se k'a faamuya cogo di a bɛ se ka nin faamuya cogo di place ɲini nɔfɛ k'a kuma kana fɔ k'o kuma de kana fɔ dɛ awɔ an b'a kuma fɔ dɛ e bɛ se ka nin faamuya cogo di mais faamuya cogo t'a la Malikɛre mɔgɔw bɛ ka san han dɔw fana ko ayi non ko diinɛ kɛlɛ don ko nin ye complot labɛnnen ye mais je sais pas ne yɛrɛ t'a dɔn aw bɛ réfléchir Afrique kɔnɔ ka taa ko min na quoi aw yɛrɛ fɛ dɔrɔn n'i bɛ Afrique de Ala bɛ yen de Ala bɛ yen dɔrɔn Ala mago tɛ tɔw la effectivement Ala ko b'aw kunkolo la cogo min na ni Ala ko mago b'aw la an si kun tɛna faransi yan aw yɛrɛ jateminɛ dɔrɔn Ala y'aw kɛ fɛn bɛɛ ye a y'aw yɛrɛ jateminɛ dɔrɔn Ala mago tɛ mɔgɔ aw yɛrɛ ko minnu tɛ Ala mɔgɔ ye dɛ Ala ye diɲɛ se bɛɛ nɔgɔya olu ye aw mun ye Ala mɔgɔ ye ka tila k'aw jɛ mun de bɛna don aw kunkolo la ka tila k'a fɔ ko non ko Ala bɛ se kɛ kafiri de ye a tɛ se kɛ fantan ye nin bɛɛ ye manamanakan Ala ɲininka Ala yɔrɔ dɔn dɔrɔn e bɛ se ka nin faamuya cogo di han i bɛ nin faamuya ka taa diɲɛ fan jumɛn bana mɔgɔw bɛ ka sa bana min na Mali gouvernement c'est à dire ils sont capables k'u jɔ jama ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko wa ko non ko virus bɛ bɔ Mali la mais virus bɛ ka mɔgɔw faga a filɛ an ka segin an ka taa lamɛn a ye mɔgɔ fila min faga Bamakɔ a y'a lamɛn a ye mɔgɔ fila min faga a ye minnu faga a y'a lamɛn a ye su bɔ dɛ a ye su bɔ a y'a lamɛn. An tile kɔni basi t'aw la a sabati n'a ka jama aw ni tile ayiwa ne kɔni bɔra Banankabugu la sisan ma fɛ yen nɔ Jɛnɛba bɛ yen nɔ Jɛnɛba nana munumunu ma o bɛ ka segin na mercredi don elle a eu une amie là ko terimuso n'a a cɛ bɔra France ka na que le dernier vol qui a atterri à Bamako là vendredi u nana au vol fait ce matin ils sont décédés les deux du coronavirus a bɛɛ la tɔ bɛ ka ils sont pas en train de donner la bonne information aux gens. Vraiment, et où femme Jody? Avion mi digna vendredi do ou avion couple fla ou sara ou bara français ngata ou sara bomoy corona yaro coronavirus be minea e be stra yanta ya kibeta malla kata eni sampere ta fura bu bolo ali machine sadi machine be fenge dima oxygène dima o machine o te Mali bolo folo o tu bolo dialyse machine Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dialyse machine ma ka ɲinɛ o taga sɔrɔ e bɛ sira coronavirus ya k'i bɛ t'i sigi Mali la aw su talen filɛ nin ye lahara
aw su talen filɛ wa buwako ko ka tila k'o fɛnɛ dogo ko kana fɔ ko de bɛ ala kan da ma mali yɛrɛ de ɲɔgɔnna ye ma mali ɲɔgɔnna de ɲɛ la bana bɛna aw faga bana ka jamana kɔnɔdenw faga ko mɛ k'aw kana fɔ ko bana bɛ yen dɛ n'a ko bana bɛ yen parce que an bɛ taa élection de la n'an taara élection na an bɛ sɔrɔ député kalafili mana kɛ n'o kɛra ka ban an bɛ wuluw bila u bɛ taa voter ka sagaw bila u ka taa voter ka misiw faliw bila u ka taa voter o de kama depuis a député nɔgɔlen député kirikara député ko n tɛ député ka parti la n tɛ député campagne kɛ député n mago tɛ député la ne mago kisɛ kelen a tɛ député la a tɛ député parce que mali bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛɛ ye député ninnu de ka baara ye n'i y'a ye arasa bɛ kumaba la dɛ député ninnu n'u kun y'u jɔ o jɔyɔrɔ la arasa bɛ kumaba min na arasa kun to kɛ arasa kun bɛ sujet wɛrɛ ta ka taa mais c'est à dire kuma min kan ka fɔ anw ye députéw fɛ u dɛsɛra k'o de fɔ n'u donna dɔrɔn u bɛ to o tuma ne ye dangaden de ye ko ne bɛ taa n jɔ ko wa ko député dɔ filɛ nin ye a ye voté ni député a ye voté ni député a ye sans pɛrɛn ka jigin a député bɛɛ kan bɛɛ ni ba ka taa n'aw bɛɛ ye maru k'a fɔ ten jiwoyo ka taa n'aw bɛɛ ye jiwoyo ka taa n'aw députéw bɛɛ ye aw ye mun ye depuis mali sigira député jumɛn aw ye mun ye aw sera ka mun ye aw sera ka mun ye bana filɛ bana ka don aw bɛ se ka mun kɛ aw bɛ se ka député dɔ ka se ne ma ko danni ko campagne kɛ tɛ campagne kɛ o mago t'aw la ne ka pa ka taa fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la hali ne yɛrɛ bɛ campagne kɛ député dɔrɔn o ye Karimu de ye n bɛ campagne kɛ Karimu Keyita a banna parce que Karimu Keyita ninnu de bɛ se maliyɛn minɛ cogo la Karimu Keyita ye fɛn bɛɛ da u kan e maliyɛn fa nini ka ba nini ka tila ka fɛn ka tila k'i jɔ ka kɛmɛ d'a ma a bɛ tila k'a fɔ ko k'a yafara k'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ tila ka soli ye sumu a b'a bɛɛ ta i nɔfɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ da maliyɛn kan maliyɛn minɛ man go est-ce que maliyɛn minɛ ka go wa ne bɛ voté mɔgɔ hali ne bɛ campagne dɔɔni kɛ dɔrɔn Karimu n b'a kɛ Karimu de ye n b'a kɛ Karimu Keyita ye dɔrɔn a banna quoi parce que o de bɛ se maliyɛnw minɛ cogo la sisan n mago b'aw la mais san 5 in kɔfɛ n mago foyi t'aw la n tɛ s'aw ma yen nɔ effectivement u minɛ cogo dɔw ye parce que an t'an yɛrɛ faga kuma la o ye i bɛ se k'u jɔ ko non ko danni ko député jiwoyo ka taa n'aw ye mali député jiwoyo ka taa n'aw ye foyi tɛ se ne ma aw ye mun kɛ aw sera ka mun kɛ no aw sera ka mun aw de b'aw nana député la jɔn ye députéya baara kɛlɛ a jɔn y'a kɛ de b'aw nana wa aw bɛ na dɛ minnu yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen sisan olu bɛ wusaya ka tɛmɛ minnu bɛ nalen kan parce que minnu bɛ nalen a bɛɛ jeune zon ni fɛnw olu dɔrɔn de bɛ nalen député nɔfɛ n'i ye mɔgɔ min natɔ ye député nɔfɛ zon don zon dɔrɔn zon wa politique mɔgɔ yɛrɛ baarakɛ bali ni zon o de b'i yɛrɛ faga fanga ɲini na a bɛna ko député ya ne mago b'aw ka député ya la mɔgɔ kana ne da tɛ don mɔgɔ ka député ya la n da tɛ don mɔgɔ ka papaga la ne mago foyi aw ka député ya n'aw ka ministre n'a ka fɛngɛ jiwoyo ka taa n'aw bɛɛ lajɛlen foyi tɛ se ne ma a foyi bana min bɛ mali la assemblée kɔnɔ aw ma nin kuma fɔ dɛ mais même ministre minnu bɛ burukina n'a y'olu dɔw minɛ o ministre tɛmɛna mali fɛ ka na erreur na mali la o bɛɛ yera o bɛɛ image yera mais aw ko hali bi ko corona tɛ mali la o corona o bɛ ka mɔgɔw faga mali la mais Bouago ka kuma kana fɔ ko ni corona fɔra députéw ma se k'o kɛlɛ kɛ députéw m'o ko ɲɛɲini k'o ɲɛ ko non ko ni corona fɔra ko mali élection député kalafili ko bɛ bɔ a ma maliyɛnw ka sa député kalafili ko bɛ bɔ a ma ni député kalafili n'o dun ma kɛ donc constitution o tɛ se ka yɛlɛma constitution tɛ se ka yɛlɛma o ka référendum min n'u bɛ nana kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ député kalafili de bolo o mission in dɔrɔn de b'u bolo aw hakilila ko mali bɛ don da la jamana bɛ don da la a bɛ don da la tan bɛɛ b'i ta minɛ ka bilu ka bana maliko o dɔrɔn de maliko ne kɔni ne da wa ala ka lafiya di ne ma zen daba ye ala ka lafiya di ne ma ne ta ko bɛ n kɔnɔ ala ka lafiya di ne ma ko n man kɛnɛ hali bi ci fa nɔ ala ka lafiya jan donc video n tɛna janya n b'a tɔ kun cɛ min malika mais malika an ka ɲɔgɔn bonya quoi i ɲɛ bɛ cɛnin na i malo ka dɔgɔ han mais i malo ka dɔgɔ trop mais tu es trop impoli quoi franchement tu es impoli mais non mais dɔgɔ tu es trop impoli mais i taara baga dɔ ma foyer la o ye ne ka foyer dɛ ne jiginna foyer min na fara i bagara min ma ye kana perese dɛ n bɛ kɛnɛya n yɛrɛ bɛ n déplacer f'a fɛ yen i taara baga dɔ ma ko b'a ka muso ko la ko b'a ka muso violer e ɲamɔgɔden mɔgɔ cɛ tɛ se ka muso violer cɛ tɛ se muso à l'âge de cɛ tɛ se ka muso violer jamana in kɔnɔ n'i ye muso o muso selen ye cɛ ma k'i y'a digi i y'a digi de i y'a digi a diyara yɛrɛ de ye ko cɛ ka muso violer ko cɛ ye ka muso Jalo comment a yɛrɛ ko dogo Jalo
Riben kono ni ala ye lafiya jansan me chui ka montrer no meta oroni meta meti sore no donc ko kunguna nyenye baja sunguru ba min tara doiga ka boni ne afie maliga barake sa maliga ko be coronavirus be sa oli nya fo mo nyene sa hal nante ko te la coronavirus nya fo e nya mo de dongo do joy jula jugo e nyona jula jugu dente dongo ne jula ne jatoy e ka dunuma e jatoy aja e jatoy ni be jato de u dowle ka maliga famille no min te jato de wolole ne bo do ne dani mo do dowle mi te jato de mi ta kudu e bo do ne bo do iga maliga famille a be jato de wolole u ye nyonga e bo do e pta do ka jato afo ne dani e jato jato ya kuma mo ko jato ya kuma e bo takibo ke kore ko way ko doni dobe jato la jato ya nyogon ko duma e nyamogo desi jugu de ko che wala ambete muso wala ante nyole telephone na muso ni che nyole telephone na bete jugali ke telephone na beta ka jugali ke telephone na dongo do jone toke etoka dunuma nyinga dunuma toke wa bela jene me jugali ke telephone na dunuma ba judi telephone na aja ba tadi telephone na beba tadi telephone na e ko no ko way ko no ko do e jato ko do e jato ko dali no ko ata plainte ko kama me ngana presere iga dossier fla de benebolo ne ma yena shiwo wa dossier no mugu traité comme yere ko di ite presere fa ite pressé mais di juta ka mo to mo ko jato yake ya itna bana nyefa mo yena coronavirus be dinya ko nango keleke eto kuma fa dongoro ha ka sa jato ay muso violé aka muso mine ku woro korota ku woro ya ja munatu juge ni jugali ko kuma jugali be keke amani joy jugali mani joy ni jugali mandi mo mi fini kala jobala isu ni tawuli ti jonga do mea dole ni mata baka kara mo do ma ibita baka morin do ma ibita yere de sara bela safo français o gano e de sara mo la safo français ata un bolo yere coronavirus o e warti gano na folote dorame kelen tan kun folo kadima o nyamogo deya ni business de jari dorame kele iye karamogo keminga wak muso bla ko wak memine ko do i nyamogo de kafiri de kono lala ibe makono o de so matla o fene law e fuari de zone de wolole e bala dongo do ko way ko no ka abetanno e reba mo ko wari mine ko do i nyamogo de kono karamogo ke ga wari e o mine wak me ka muso bla muso la turuma soro katla ka wak me fele muso katla ka chanter wak me mbalima muso ibori bakola ka bi ibe do ga la ka daninga banano ga mbiga mbaka ibe français ya ne bi mbaka ko histoire abebe mbolo abebe am mbaka ntuna ko blade me bona bela jeli net o danga de ateke no e che dalen do ga foye kono ko way ko dalen do foye kono ko te foyla ko way ko ba o be maraka musuko ni muso mi sirai amaki yere dama ibita sora suguni ne kai ni sirai maka yere dama munataka jugalige ali shina baka jugali duma joni ame jela tigala muna ali shini karamoko ubu dia soma ubu dia bebu dia e nyamogo de ni ti dia ni kofela dige mo tiga kofela di contrôle law iga kofela di contrôle to law mais muna jugali yere mande e ni mo buka jugali la magoya yi mbe jugali goya yi magoya mais effectivement e ga dunuma jato dengolo len fle o gone danima billahi dunuma de konema dunuma wori konema kone ka leke dunuma basade ne te galonda la de mais ça dit a folie de mande souvent sinon dunuma de konema ko dani nkeshie kele kom ke wonti ke billahi dunuma o fonere ko ka ke maliga ega muso numbe jato de wololonde ne bo do don i juta i ka mo to yi nu buga jato ala buga jato kuma o tala chetari jo o de ko waka o buga telephone na kuma dila bebe telephone na kuma ke ka jato kuma ke telephone kono bebe kuma fo telephone kono be amuru duma amuru puissance amuru mondiali amuru coronavirus beba kuma fa telephone ngono amuru coronavirus hali coronavirus na mo be jato ya telephone na e go way kono ko fo mo jato ko kuma dabla ko mo ko jato ko kuma ko dabla e kafiri de e ka dunu banda kun kadne a wakati ne gba kene mene ta fe parce que musokoroba ni do ne ta fe ibe musokoroba munu fene digi woro be soro be musokoroba mena musokoroba munu fallo me musokoroba munu jujale no mo digi munela aja darame fila a sen kasa de ya kogoyani hali ni ye milliard da aja darame la turu sanfɛ ne t'a fɛ ne bɛ mun de kala mais ne bɛ minnu fɛ i ka malika famille kɔnɔ n'olu juguya ka tɛmɛ o mago a muso caman na bilahi kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ du n'o bɛɛ juguya ka tɛmɛ ne bɔra yen nɔ
ne bora yen no même mago te mun na mago tu la e ka muso ko ne ko juge kuma be ni mu juge mun la hein e ka muso ye jato yi a muso ye jato yi malika famille reste no jato de aviga e ba ka ta ba do ma ko le jato yi mais e bo fam ngata mi I juta kana coronavirus keleke coronavirus mbe jinya kono no keleke amuru coronavirus kle e mana re kambe fagale man ko mo changer fani ba amuru coronavirus bele de Paris i jonga ji doni mi folo ne pour que ji donne non c'est pas possible quoi ega mo be jato de wallahi muso kelente ya go mi woko abedati godi ba bebulu u bebulu bu yere la godi bu bolo ku yere chorugo emna mu ne fa wena jena ko la jamana ngono I juta ka la jamana ngono me nyogondo ya Facebook sa vene akuma fo nyame chewo chela kulibala dani ko me dani kele mun no fela dum e me chamana ga ne kele mundu parce que ni chamanga muso minala ni chamanga muso de minala chamanga me godo no fe nyomene e mbula mundu juguya asiridenya jato ya keworo abe jato de ega malika fitini flendi iga malika fitini fle deba ya kudu ndomina deba ye musuko nyado domina aka ko be matene mo fo mo ba fo ngo dunu ba fo dunu ba ka vogal be mulo aka vogal chama mene bulu nyere tizaka be je fonga do transférer kata ceder sol la fe cleflena mena do transférer parce que ntese kan beje quoi vogal wa chago jum tise kan beje mais do transférer kata ceder sol la fe moi tu vois non emna muwere de fo emni dachela ko che daleno foila ko daleno foila ko te foila ko ata bi moko kwa ni ndo de tara foina ko wa ko be bi moko kwa aya tigi juge aya juge bi aya juge shini ni danga de che do bi juge choko de biti jodo mako wa ko no ko be biga amu ya biga asere maka bieka aye soro gidrona ka bieka imati juice ga so kono wa ni muso bora ga so ka bui chela la kata kamane ga so no yimine ki juge ko bineka mais ante chien fo nyoko yana wa ante chien fo nyona mais tari yere dama de ni tari yere dama jalo ni min tari yere dima ma fo igata baga mo ma de igata se mo ma kenema mais ni min tara yere dima iga sokono amerika adigi corona amuru adagalendo corona amuru munawte digili ge nyani jiya gaban ay digili nyuma ge nyani ga jiya gaban e maliga kafiri denwolo le shi jugu de bariga bane e de ni jomo ko dala do ko way ko non ko jugali de karsa betande karsa jato de karsa ba bigi mo ko wa mais e ma donc a fonne dani sigilen do femba ka malika billahi ne dani sigilen do fembele bele ko ne e jigi ne dani de sigilen do fembele ko suno ne ba yire la ka fo e ba ka fo munu mo te jato en chama iga gurubo kono ne be bona perevu par perevu a video par video a jato u digi woro wire o jato ya ne ba dima kado ima iba ka ta ba doma ire ga muso be jato de u fle u laje halu tefa be jula jugu dunuman ne ka kɛlɛ mun debi salo ete waati ne de ko dunuman ko dunuman ti kɛ wa ma maloya ka fa yɛrɛ dɛ n y'a fɔ a ye da de la n ko n ti kɛ n ko cɛ la n ti kɛ o y'a sɔrɔ a falen don n ko n tɛ se k'i kɛ n ti kɛ ko n k'a kɛ n ko n t'a kɛ n ti kɛ debo de kɛra denni wulila ka bila mɔgɔw la musokɔrɔba ju fasani nin wulila ka bila mɔgɔw la aja darame ɲamɔgɔ de ne ni aja darame yɛrɛ lajɛ ala la ilaha illa ala la ilaha illa aye drevne fa daji be chalo adake oli fana minna kubnu sige kuma do de fo ala mene mo be kuma do fo de ki sigi video koro akona otere aye buna adama de nyina ku nyala ne nunu en excel la ne be nunu do ko jugu etado ibe aja drame mo français muso au moins faut ko teria na ko dom gate ba aja drame ani depuis 2017 ani tenisi aye galombe da tenisi la ko sida bula femme bula wasoro neta don ko sida be tenisi la aye galombe da tenisi la depuis 2017 o tenisi fila ka furu la
tennis de ɲuman jɛma ne yɛrɛ t'a dɔn tennis ninnu dɔw sera ka Adja Dramé ninnu dɔw k'u dɔnbaga ye cogo min na quoi. Adja Dramé les plus bâtards dans les sociétés. Adja Dramé les plus bâtards maudits, les plus maudits sungurubade, les plus sungurubade cakade Adja Dramé. Ne taara muso dɔw de fɛnɛ barika bannen don e taara e bɛ t'i da don Adja Dramé da la cogo min na i bɛ se ka Adja Dramé k'i kɔkɛɲɔgɔn ye cogo min na n'i y'a ye muso la k'a bɛ Adja Dramé k'a kɔkɛɲɔgɔn ye a to yen Adja Dramé ni dununba n'i ye ninnu k'i kɔkɛɲɔgɔn ye i ɲɔgɔnna ɲamɔgɔden de tɛ dugukolo sanfɛ dugukolo in sanfɛ i b'a fɔ ko non ko Dani de y'a f'i ɲɛna hali u dɔɔni a haramuyalen don u dɔɔni k'u ye ɲɛ la o haramuyalen e m'a ye de u nana Maliga la Maliga yɛrɛ dɛsɛra sa n'a ma taa hayi Jalo binna mɔgɔw kan Jalo kɛra ta e ɲamɔgɔden wagati min na ne ye k'e ka musow minɛ k'u jugɛ côté bɛɛ fɛ o ne ma bɔ n'o foyi ye fɔlɔ mais diɲɛ fan a caman bɛ ne bolo u jugɛ yɔrɔ ninnu caman bɛ ne bolo nafa b'o la e bɛ ka bɔ ni mɔgɔ dɔw ye cogo min na komi e don e ye fugariden ye bon ne t'o ko modèle ninnu kɛ quoi ne t'o de kɛ quoi tu vois non sinon depuis ka dunuma n ti kɛ bi n ti kɛ sini k'i kɛ ka da mun kan dangadenya don k'i kɛ ko n k'i kɛ n ti kɛ bi n ti kɛ sini bata se ne ma ko se ma siɲɛ wɛrɛ se ma nɔ ma tila go jaw na go ɲɛnamaw la e go fasalen de ju fasalen de ko n k'i kɛ jagoya ko n k'i kɛ ni cɛ ma sɔn k'i kɛ i bɛ wuli ka bilo la a tɛ la o ko n k'i kɛ ɲamɔgɔ de si jugu de ko k'i kɛ n ti kɛ bi n ti kɛ sini e dangaden dununba e ma fɔ ne sogo ɲimɛ yɔrɔ la ko dɔgɔn kɛ i gulon kɛrɛ la ɲamɔgɔ de si jugu de ko ne k'e kɛ e kɛrikɛ ɲɔgɔn ye ne ya e kɛrikɛ ɲɔgɔn ye ne ye e n'i woloba cɛ e kɛrikɛ ɲɔgɔn ne ye dununba e kɛrikɛ ɲɔgɔn ye ne bɛ kɛ mais tu es malade, mais tu es fou, mais tu es folle, franchement tu es folle Dununba, franchement tu es folle, tu es fou, tu es folle. Ne Dani me kɛ cogo di, mais ne bɛ kɛ e ma ne lajɛ hein, malgré je suis malade un peu, mais comment ça moi je vais te baiser, je te baisse pas. Bobarati kun, pesoloti la, I juni fasale, kongi digi, mi digi cogo di, ni labiri, I kolo ben kenetiti chauffé. Mbi digi katami mbi digi cogo di ngo digi cogo de be Adja Dramé chiffoni o ban i ye fini bolo o sen kasa bi faga fɔlɔ ɲani k'o digi e b'o digi cogo di digi wɔrɔ t'aw la mɔgɔ b'aw digi cogo di a fɔra ko ka puturu mun ɲɛda la ka na sigi k'o de i tɛ digi ɲɛda la o i bɛ digi kɔfɛla ni dɔ in de la sinon yan tɛ o ko k'aw digi ne b'aw digi cogo di digi wɔrɔ de b'aw la wa e dununba e de nana i jɔ ne ma Dani n kɛ depuis don min na n ko n t'i kɛ n ko ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni dɔ wɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ne ni e cɛ ne y'aw ka mɔgɔ muso ninnu aw ka malikafanya muso ninnu caman kɛ koyi n y'o kɛ dɛ mais n tɛ de kɛ n ti kɛ walayi Dununba n ti kɛ mais n tɛ se k'i kɛ o mais c'est pas possible e ka malika bɛ ka bɔ dɛ ko mɔgɔw ye jatɔ ye mɔgɔw bɛ taa mais e yɛrɛ ko ne k'e kɛ ne tɛ kɛ o kɛlɛ wulila diɲɛ kɔnɔ Adja Dramé bani Adja Dramé tagama cogo ye ko no sigilen lajɛ o de kama ne ma foyi ɲini Adja Dramé fɛ ne ko n k'a ka pied photo de ta a ko bila Facebook kan n'a y'a pied photo bila Facebook kan wallahi ne bɛ fara la parce que ni Adja Dramé n'i y'a a pied gansan ye a se n'i y'a a se kolonju a bɛna ɲini ka dɛsɛ kɔrɔ jeli b'a la ani ka fini y'a la a n'a ju fɔsɔnnen ɲamɔgɔ de kere nɔgɔlen ninnu mangɛnɛ mais problème t'a la quoi belebele de pari dagantigi ale Aji Dani walidenw mangɛnɛ belebele de pari dagantigi tu vois e malika kana presse ne ma presse aw si ma sa ne ma presse aw ma sa i ma bobo danga bobo i ka ne kɔnɔ ne y'a f'i ye n ko cɛ min bobo ne ka kɛlɛ tɛ baw fan fɛ aw yɛrɛ b'o dɔn a tɛ ban e alamfani a bɛ cɛ min na ka taa ne tɛ o e ma ye ne banabagatɔ magaw danbe nin tɛ kɛnɛma ye fɔlɔ n bana bɛ na magaw danbe mangɛnɛ magaw danbe o ye k'a yira k'a fɔ hali n dalen b'aw danbe k'a fɔ cɛ min ta tɛ ban ne don parce que asididenya kɛlɛ n'o tɛ ne ta
awa ne te complexer mo gnye ne te sera buna adama de gne te complexer mo gne foi ça de wene naturel de e ala wene o ne reke chugudi mais bobo zoom bobo nafiki bobo mbe bobo igane kono bobo iji jare I juice ki sore suma ni coronavirus imina maine coronavirus bile I kofela nogole da nogole ni coronavirus fena fara loga bobo amaine bobo I juice ki sufolo I juice ki sonya ni ko gaba ni ko bana ma damine parce que ne tate dabla de obeba ne dani tate dabla chebolo musobolo ate dabla choko yere tene dani tala ya abo don ne amna abo baba yinga aw danga de nunu aw danga de Facebook safe arab na sa fa dani ma ko dani adunata aborata seder solla ko be chogodi jene sugo dogo abib cham jiga watara dani de Paris alhaji dani waliju wani démonstration de folo ha parce que kenya ba sabatin farso goro doni ne démonstration de ayala woli ko sobere ne démonstration nyani ngana démonstration ni to nyani ngana jobala ba famu parce que aletna bla nyani diente jobala danga de jobala ba famu nyamogo de jobala ba famu saraka de jobala ba famu mais awe fen e ala aw beta woro ne dani ga jiguna wi aw ba nyini woro ne dani to shila danga de bariga bane shijugu nunu on ne bisa kele fa jewli otisi ne aw kele 3 ans sans saba ne ba aw kele aw be aran criminel ni nga do faga article 3 be ga dossier koro labo nengo ngante mana ni niveau ko ante mana niveau chamanka mais dani dimi ma bela ndale ma fen chama nyelaw dossier koro depuis article 3 dossier o libe ba bo kere malala dani mayne dani red sadi ne ye do ne do ga mo ya di bankwa kasoro foi ku ga mo ya ba hora ya rekene ga drom menon mali shinu masaga nyinengo aw de la ne ga jongo je fezu ne sa ko wa ki nyina ne go foki sete nyine ebe nyine ne go atami itsaga nyino parce que moi je suis quelqu'un ne pas donner dani chemi ne pas doshi comment je vais réagir comment je obnan kama groupe di Allah we fe kan kela obnan kama groupe kila wasoro formé no amen abela jele formé no aw e jon kelengele ga boa basenji la ko way kono kibna dani kele nkele mena dani kele no mais ko fembe kele ne ngo juta ko nani mo ko cotisation e folon sympathisant cotisation ma sara va betla na aussi kanga dani kele makata ne ne re pima isa ni toy pima re ni toy dalay jugu de ne jiebe afukali be nguyan e jugu de ne jiebe titara bonne dala jeli kokurule jeli mitisa ka mayre jeli ko ni no ko vilo te fle wakati na dim na ni nga fo sa na se ni dani to me dani corriger mais ne ta do comment ça kamali ngoro bi jo kamali ngoro nyoko ma komi corriger en fani ba ama famu jiye kono o di woro la o ben faga en no kamali ngoro bi jo kamali ngoro nyoko de ma komi corriger kasinga yere la do komi corriger mais ala ta do comment ça ibagala ini mo mi do atigi chugudia il est capable de faire quoi ta don quoi. Il croit que non. Allez croire que Mekita. Allez faire Mekita dit. Allez faire Mekita dro. Il doit ni. Donc ni kasa il doit ni dro. Parce que kasa il doit ni billahi. Wallahi billahi. Au frère on no kabine corriger. Ne moche. Ngon nani cotisation falo. Il y a un jeli min bla qui a cotisation ne mola. No li fene kere ikele baga jien kono. Barama ba. Jeli min gangi ga cotisation mine. O fene kere ikele baga jien kono. Evita jien fanyume. Barama bansawa. Diebe no mune mageda bobo yegu dasa ofo begi dasa ofo ngabe fodi mako yiriwa here ode here kuma manchao here de kuma mancha parce que nie mo national de olibu kera abe fodi mako here be kula ode digre no la ngo prima mo de fo atebla de here dugugulu ye gadi momulu ye gadi namfulu ye gadi fantan diun o de baga digula ne ba chika kaula o de baga digula ni bede baga digula dugugulu baga di dani momulu baga di fantan diun be dusu ga shilenu amage chogodi anga kata anga kele anga kata maintenant ayna ke ma bani ayna ma anga kele anga ayna o wa famu aw nana ko polisu ni fenge
aw nana ko polisiw ni diɲɛ aw ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ polisiw ni fɛngɛw ala ka taa fugari den bafa barika bannen ninnu filɛ a ma fa ka so jɔ dugukolo t'a bolo bafanjaw n bɛ terrain kelen d'i ma komi dugukolo caman bɛ ne bolo ne bɛ terrain kelen d'i ma ne bɛ n waso la su ni tile aw y'aw waso kɛ a b'aw fɛ a t'aw fɛ o a t'aw fɛ aw n'a tigiw man di a t'aw fɛ aw ni terrain tigi man di aw ni nafolotigi man di aw ni diɲɛ mɔgɔ si man di fɛn de b'aw kun n bɛ terrain kelen di bafa ma fantanden filɛ fantanden Aja Dramé filɛ nin ye a b'a ka waso n'a ba ta ye sinon ne nana congo ne nana imposer diyagoya de la diyagoya moi je suis imposé à la force tranquille tranquillement tranquille ça c'est Dany de Paris on force pas diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ force fiyewu on force pas Malika les plus bâtards dans le monde Malika et en comment ça ni dɛsɛra sisan non coronavirus kuma tɛ fɔ foyi tɛ fɔ don o don mɔgɔw ka jɛnɛko kuma de b'e da kɔnɔ mɔgɔw ka jɛnɛko kuma b'e da kɔnɔ mɔgɔ i n'a fɔ sadi mɔgɔw ka jɛnɛko kuma b'e da kɔnɔ i n'a fɔ e ma sadi n ko jɛnɛ de kɛra k'e sɔrɔ jɛnɛ de kɛra k'e wolo jɛnɛ de kɛra ka Dununba wolo jɛnɛ de kɛra ka Aja Dramé wolo mun b'aw bila jɛnɛkɛlaw la mun na jɛnɛ tɛ kɛ nafolo ɲininkun ye mun ye jatoya d'uma wari ɲininkun ye mun ye jatoya d'uma étage jɔkun ye mun ye jatoya d'uma mobili sankun ye mun ye jatoya d'uma nin bɛɛ kɛkun ye jatoya d'uma de ko ye ni jatoya tɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ to diɲɛ kɔnɔ mun na ni jatoya tɛ diɲɛ kɔnɔ mun na i bɛ to yen nɔ gorobinɛ bɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ an bɛ mun ɲini diɲɛ kɔnɔ e bɛ wari ɲini mun kama gorobinɛw ni muso ɲumanw aw ɲamɔgɔdenw de bɛna don o don ko wayi ko non karisa ye jatɔ ye karisa donna ta karisa bɔra ta nin soma nin bɛ jatɔya la munna t'a kɛ munna a b'a ku fili hali sini sɔgɔma ku de ma fili k'aw wolo wa ni ku tun ma fili aw tun bɛ wolo wa ni ku tun ma fili Dununba tun tɛ wolo ni jatɔya man di est-ce que Dununba bɛna fɔ ne ko Dany ko n jugɛ n t'a jugɛ Dany n kɛ n ti kɛ debo gɛrɛ dɔ kɛlɛ ma wuli ya jagoya de n ka kɛ ya jagoya tɛ n ka kɛ o belebele de Paris dagantigi video malgré mangɛnɛ sa mais m'aw bila aw hakili to coronavirus la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'a hakili to coronavirus la kosɛbɛ coronavirus bɛ Mali kɔnɔ a bɛ yen an bɛ segin a kan coronavirus bɛ Mali kɔnɔ a ye mɔgɔ fila yɛrɛ faga a ye mɔgɔ fila faga ka ban a ye mɔgɔ fila faga an bɔra min kalama han sinon a ye caman faga a y'a lamɛn. an tile kɔri basi t'aw la a sabati n'a ka jama aw ni tile ayiwa ne kɔni bɔra Banankabugu la sisan ma fɛ yen nɔ Jɛnɛba bɛ yen nɔ Jɛnɛba nana dumuni ma a bɛ ka segin na mercredi don Lami nami la ko terimuso n'a a cɛ bɔra France ka na que le dernier vol qui a atterri à Bamako la vendredi u nana au vol fait ce matin ils sont décédés les deux du coronavirus. A bɛɛ la tɔ bɛ ka ils sont pas en train de donner la bonne information aux gens. Vraiment, on a essayé de faire une solution pour nous. J'ai peur de moi j'ai peur. Parce que finalement, ce couple a voyagé dans un vol qui a atterri à Bamako avec plus de 300 passagers. Aïwa, explication que je sais que je faut pour la sang. Ah, belebele de Paris d'Arantigi Alhaji Dany Walidou. Ah, bana me diya kono ala ka bela jere kishama. Bon vidéo te jaya, je pense que ma une heure soro. Wa ma une heure soro, mais on va oublier parce que de forme na ni jusqu'à bodro ka faire attention. Coronavirus be diya kono ya faire attention. Nsigile no nyame fen chama na me na lengwa. Menale vogali jeter infolo vogalu chama me molo mena maliga kama comment rester maliga red de faire ça fatogera kela walate ne Tiens, ba coup de di. Il va me to amaga jato de ge. Iga mo re jato di. Iga mo yi jato, iga muso yi jato de wi. Ku ga bo ka foku lite jato yi. Ku ga bo jato te. Eh Allah, u be jato di. Wallahi. U be jato di. U be. Merci beaucoup, grand frère Omsenga Folibi, Awaketa, merci beaucoup, nga Folibi Belebabi, Asusanre, merci beaucoup, Radouzdous, merci beaucoup, nga Folibi Beladjale, surtout, Momo Belinda Jeunesse, merci beaucoup, Madame de la Présidente Nasra, merci beaucoup.
nga foli ba bela jale de aussi ma New York merci beaucoup nga foli ba bela jale Ceder Sola merci beaucoup Marietou merci beaucoup nga foli ba bela jale groupe sympathisant merci beaucoup merci beaucoup Konta merci beaucoup nga foli ba bela jale Momo Melina che fara muso ka bela jale nga foli ba be che ani muso je fantan nani surtout en balma mun be Italie ala ka lafiya de bela jale ma ala ku bela jale kishi ka bo bana toroma ala ku bela jale kishi u yere ka tla ka u yere kishi fene u ka tla ka do beta horomina ko beka doctoru sharami fora doctoru fani jamana nyama ko fe beka sharan bato aka chala feni tora so foiti soro ala ka bekishi ka bo akololoma ala ka bekishi ka bo akololoma munu me malla ala ka famel go nyuma ala ka duma malikono oh banako be sena dogo ko no ko slame ando fe kodo tellement dina ere do na do ko la be ko le agila ko no ala dungo ko wasabu ko la haram yale no dina tugo amu haram yade merci beaucoup farma nga foli bele babi merci beaucoup obela jele kuma gela mulu doni tu vois kuma gela mulu doni parce que kuma be jenga doni banam be na dorete sali nega so ni fere ni te dore de che cigarette de kuntigrane la koju en vérité cigarette de sali je fume trop beaucoup je fume trop même c'est pour cela est-ce que une chose nice alors ma cigarette mulu de bon me fera blaire ka bonga vie kono quoi parce que cigarette de gelen donga ala de avec jeune d'ici gangwa tu vois bon donc faut nous avouer ça non parce que comment ben bolo quoi parce que comment do ben bolo comment quel même bolo aller comment aller au mangele comment kebe merci beaucoup comment quel même bolo o ni pimanga comment ni pimanga comment ni kenara ni pimanga comment o te comment ka anabe dese wa so mais entraîner à 100% mais entraîner pima bi joni clara ni kenara wallahi billahi mais entraîner pendant 2 semaines mais entraîner pour nga forme soro mais dans la salle la ta entraîner pour nga forme soro mais salita ire kama quoi pour un fouet là wallahi billahi olite rigono kele olite fouyi ne da fo ne promis mais entraîner pendant 2 semaines mais entraîner yama pour nga forme soro quoi parce que bana diga ma nyen forme perdi 6 ans pour nga forme soro wati na mena ni forme soro o te foire o te fouyi même forme ni quoi même forme ni mais sinon ni aussi ça no wali misa ko jugu mais o te ni fanga de olibe gen technique di mais il va to ni kenara ni rega do ka fo way sango ni bana tara bon fari goro si ça alhamdulillah donc misa nga entraînement ga ke chola misa nga nega pousser chola comme il y avait clock ke ma pousser chola fana be clock ke ma pousser chola donc mi tadi direct mita pour un fou itala no fiena no anyo singo bla nyo fiena ne dani ne va fiena wa ma j'assume aussi tu vois ce que je te dis j'assume wallahi billah ma bien assumé. Moi je suis comme ça. Je suis pas comme Bobo hein. C'était une fois Bobo non là de. On est Bobo tekele. Moi je viens de Djigoroni communicate. Voilà. Faut bien savoir voilà. Tu vois. Donc là faut lui bela jele de aussi merci beaucoup. Awa Keita bela jele. Donc Breville de Paris merci beaucoup. Fatima merci beaucoup. On faut lui bela babier. Diallo Mamadi merci beaucoup. Awa bela jele on faut lui bien. Dani de Paris Alhaji Dani Waliju Dani Karamogo Dani aw gara dimisa maliga famille aw be dimi jogodi sunguru badde famille aw be dimi jogodi aw fane sa ha aw maliga te foi la go do e jato e do be foi ko la dunata o e jato ke ngo jato gara ga maliga wolu suma me jato la dum ay mun fo amase mo hali shunna wuro gorlo be sama hali shunna dunu bay jato la dum ibna doga jato ma fo jato ay ko jugo e jinya ko wa ni rego chema ko jato donga ba mana ima muso shuga kaka jato ay koy jato jinya dongodu ega jato ko kuma ay jongo ay mu bo jonga sara ay jonga jato adabla ke ni jato adabla wari inde fena adabla na volo nyine mu muso yi na volo nyine muso kama ala jalo iga minelike iga minelike ali be foye kono na ije ida foye nyege ngone ga minelike akadi choko na jalo bala ira kanyu merci beaucoup bala ira me nyomolo maraga bogu fenchama temolo mena kwa mena parce que mena audio meta musique do gala teme
meta musique do ken dron a teme ka boyan no quoi parce que mo torole no goju wala meta zugu do kala zugu Dani de bari ali haji wali ju karamo Dani Bobo ni zugu Asma Bagayogo Fatou Zara Merci beaucoup Tima Bouissa nga batterie Merci beaucoup. Grand frère Homs. Merci beaucoup, Pharmaconi. Kani musique du monde au Dieu, on aime la gueule bro. Issa Kanté me kagne membe. Kani musique du monde au Dieu, on aime la gueule ko non ko fega mo ga jena ko kuma dabla o danga de ya wale te passé ya. Après ga amda ni ko 500 € gratuit là. Ngama ko muso de gama. Ibna giwe jena ko kuma kibo kuma dabla no. Baby dia ayaw dia. Foni gara jobala nyogona ni sugoni woni tawli c'est ton problème. Foni gara jobala nyogona. Adam de Paris. Corona Jarabi. Ah, Corona Muru. Corona. Corona Muru. Nasra Sako. Ah, merci beaucoup. Tima. Merci beaucoup Tima. Ah Jarabi. Là t'es Jarabi d'autado. Autodoni. Bilo mano ay try continuer. Ay barake. Bele menali. Wallahi menali. Daganti kita. Bele. Attends le numéro 1. Menali. Ayaw jugo jawa yele dondoni. Mena. Ama famwali. Chekele mite buna adama de koroma tege niya kembi tay togoma ki jugo jwara me kadiyama sabay. Faransido. Ani mali do gajuna be jagariya gandega. Kobe chogodi. Grand frère Homs. Ana furumuso lagari for États-Unis. Ah Corona Jarabi. Ah Corona Jarabi. Ibrahim Jackie Jeunesse Sogodogo. Oye.
Jere Sogodogo. Kala kenda, kanidaji kula kenda tesi. Kanidaji ko. A corona muru, alemai. Corona muru maine, merci beaucoup Jibril Kebe. Ibado corona muru alemai ne. Ni mɔgɔ minnu jarabira nin corona ko wagati na o jarabi foyi to o tɛ jarabi o tɛ o amuru tɛ sa bilen dɛ foyi to amuru in sa corona muru ale ma ɲi dɛ bon n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen belebele de pari k'a fɔ videokɛla saraka denw ɲɛnɛ i n'a fɔ Jobala saraka di Ivan saraka di Bobo saraka di Bobo préparé kosɛbɛ Ivan yɛrɛ tɛ sa ale ye dangadi ni dangadi b'ale ko fɛn b'ale ko ale ni Bobo ninnu bɛɛ ye kelen Bobo yɛrɛ Bobo ta ye sari Bobo ye cɛ Bobo ye ɲɛngo ye n fa ni ba Bobo ye ɲɛngo ye cɛ mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ Bobo ye ɲɛngo ye wa Bobo bɛ sa tan Bobo tɛ don dala hali Faransi a tɛ don dala diɲɛ fan 14 si fɛ Bobo fila sa cogo de la tan assalamu alaikum ma foli b'aw bɛɛ ye